pense pas comme ça, moi. Moi, je fais quelque chose de neuf avec ceux qui veulent bien le faire. Je Аз connais не le мисля passé, je така. respecte le passé. Mais je fais quelque chose de nouveau. Аз правя нещо ново с тези, които искат да го правят. Познавам миналото и уважавам Mais je миналото. ne déraisonne pas sur comment les Но choses аз devront искам être, нещо ново. comment elles pourraient être, comment c'est mieux. Но аз не правя Et en неправилни plus, изводи je ne crois que ce que je vois. за това какви трябва да бъдат нещата, какви могат да бъдат, как е най-добре. Donc les gens que je rencontre, je vois qui ils sont. Освен това, аз вярвам само на това, което виждам. Je vois d'où ils viennent et je vois leur Тоест potentialité. хората, които срещам, аз виждам какви Mais са те. malheureusement, pour toi et pour Palina, Аз виждам je ne sais pas откъдето si vous идват, allez mettre vos potentialités en виждам œuvre. техния потенциал, но за съжаление за теб и за Полина, аз не знам ще Donc la задействате ли question est вашия toujours, потенциал. lorsqu'on veut évoluer, Затова въпросът, когато ние искаме да еволюираме, винаги е: qu'est-ce que je fais réellement pour évoluer à partir de qui je suis? какво аз наистина правя, за да еволюирам, като изхождам от това, кой съм аз, Et qu'est-ce que je ne fais pas? и какво не правя. À ce moment-là, on peut déjà calculer à l'avance le résultat. И тогава вече можем предварително да сметнем резултата. Mais c'est plutôt enthousiasmant. Но това по-скоро въодушевява. L'élément enthousiasmant, c'est quoi? А в какво се заключава C'est parce въодушевяващия que елемент? même si dans la vie, par exemple, on a tout raté, Защото дори ако в живота, например, ние всичко сме aujourd'hui on провалили, peut changer. днес можем да се On peut променим. commencer à changer aujourd'hui. Днес можем да започнем да се променяме. Et ça, il faut le savoir. И това трябва да се знае. Il faut vraiment le savoir. Необходимо е действително да Si tu знаем ne le sais това. pas, ton passé va se reproduire constamment. Ако ти не го знаеш, твоето минало постоянно ще се повтаря. Tandis que si tu as compris que maintenant tu peux changer, Докато ако си разбрал, сега ти можеш tu да fais се l'effort de промениш. changer, évidemment. Ако разбира се, правиш усилия, за да се промениш. Et ça commence par changer ta façon de penser. И това започва с промяна на твоя начин на Si tu fais мислене. ça, tout devient possible. Ако ти правиш това, всичко става възможно. Il faut jamais oublier qu'à la base de toute création et de toute manifestation, Не трябва да забравяте, че в основата на всяко творение и на всяко проявление ou une има information, мисъл или ça c'est информация. la base. Това е в основата. Ça signifie que d'abord il y a l'information ou la pensée et ensuite la manifestation. То означава, че първо има информация и мисъл, а след това проявление. Aujourd'hui, votre vie comme elle est Днес вашият живот е такъв, est la conséquence de choses que vous Какъвто avez pensées auparavant. той е последствие на нещата, които вие сте мислили Et по-рано. vous avez agi en fonction de ce que vous avez И pensé. вие действате в зависимост от това, което сте мислили. Et si vous avez assez de sagesse pour comprendre que maintenant vous pouvez changer votre façon de penser, Ако вие имате достатъчно мъдрост, за да разберете, че сега можете да промените своя en начин на fonction des мислене, résultats que vous voulez atteindre, изхождайки от et резултата, който vous искате да êtes libre vous-même de постигнете, fixer les résultats. и вие сте свободни сами да поставите À ce пред moment-là, себе vous си commencez този réellement à être резултат. responsable de votre avenir. От този момент вие започвате наистина да бъдете отговорни за вашето бъдеще. Donc tout commence quand même par la façon de penser juste. Тоест всичко винаги започва с правилен начин на мислене. Donc là, maintenant, on ne peut pas pleurer sur le présent parce qu'on a mal aux pieds ou mal à la tête ou un problème dans la vie. Hein. И сега ние не можем да оплакваме настоящето, защото ни болят краката или главата, или имаме Tout ce que vous avez проблеми в comme problèmes живота. intérieurs ou extérieurs Всички проблеми, които вие имате външно или est вътрешно, évidemment la conséquence du passé. очевидно са последствия от миналото. C'est compliqué à comprendre cette histoire. Нема е трудно Là, да maintenant, vous pouvez разберем prendre тази votre vie en main, история. quoi. C'est là, aujourd'hui. Днес, сега, вие можете да вземете своя живот в ръцете си. Ça va encore être un peu difficile jusqu'à ce que les conséquences du passé se soient un peu nettoyées. Ще бъде все още малко трудно, докато последствията от миналото не бъдат малко изчистени. Ça va encore durer un peu. Ще продължи малко по-дълго. Mais comme vous savez que vous avez pris tout ça en main Но maintenant, тъй като вие знаете, че сега сте взели всичко във vous вашите savez ръце, que ça va passer
ces choses difficiles encore maintenant. Вие знаете, че тези трудни неща ще преминат сега. Mais dès que vous déraisonnez, Но веднага, щом Et que vous направите comprenez pas ce неправилни principe-là, изводи и не разбирате този qui est aussi принцип, ce qu'on appelle la loi du karma, който hein, също се нарича закон на vous кармата, ne pouvez pas comprendre grand-chose. вие не можете да разберете много. Surtout, vous ne pouvez pas agir И de особено façon plus вие не créative можете pour да действате décider de quel по-творчески, futur vous voulez vivre. за да решите в какво бъдеще искате да живеете. Heureux ou malheureux, Щастлив или нещастен, ignorant et endormi ou éveillé, невещ и спящ или пробуден, on peut décider maintenant. може сега да решите. C'est quand même bien ça, non? Това все пак е добре, нали? Ouais? Ouais, même toi, Dominique. Да, дори ти, Доминик. Si. Ah, maintenant. Тук, сега. Hein? Mhm. Décidez aujourd'hui d'être souriant avec tout le monde, Решете днес да бъдете усмихнати с si всички, possible gentil, ако е възможно мили. et peu importe comment ils И réagissent. не е важно как те реагират. Laissez-les à leur karma, Оставете ги на кармата им. améliorez le vôtre Подобрете вашата, en améliorant un peu la vie des като autres. подобрите малко живота на другите. Et vous supportez avec sérénité А вие с безметежност приемайте това, tout ce qui vous tombe encore sur la tête. което пада върху главата ви Ailleurs. или другаде. Vous verrez, ça va être facile, beaucoup plus facile la vie. Вие ще видите, че животът ще бъде много по-лесен.